Flowers are the way to express gratitude and respect. I now request Mrs. Sindhu Damle Madam to offer flower to our Honorable Minister of Art and Culture, Shri Govind Gowdy Sir. I now request Siddhi Gawkar to offer flower to our Director, Sagun Vaik Sir. I now request Siddhi Gawkar to offer flower to Velinkar Sir. I now request Nilangi to offer flower to our Director Sir. I now request Padmaja Madam to offer flower to our curator, Dr. Sushant Tandil Sir. I now request Supala to offer flower to our Assistant State Librarian, Mrs. Sulaksha Kormai Madam. I now request Siddhi to offer flower to our Senior Librarian and DFLG in charge, Mrs. Raksha Kobrekar Madam. I now request Snehal Madam to offer flower to our program in charge, Sindhu Damle Madam. Now I request our curator sir to welcome the gatherings. Esteemed chief guest of today's function, Honorable Minister of Art and Culture, Shri Govind Gowdy sir. Special guest of today's function, a well-known educationalist and a social worker who is known throughout the Goa and outside Goa too, retired principal Shri Subhash Velinkar sir, our own Director of Art and Culture Shri Sagun Vaik sir, all the other dignitaries on the dais, including our Assistant State Librarian Sulaksha Kormai Madam, Senior Librarian Raksha Kobrekar, in charge of today's program Sindhu Damle Madam, all the media personals and my dear book loving friends. At the outset, I welcome you all for this festival, mini festival of books. This is our very small but very sincere efforts to bring together all the components, all the elements, all the stakeholders related to the library, reading and books. You can see that almost 48 booksellers, suppliers and book publishers throughout the country had came here, displayed their books for exhibition and sale, which will be available for next 3 days. Besides that, there are different activities, functions, programs, all the 4 days, which includes free of cost, totally free of cost, career guidance for all the students, which will be given by eminent career guidance expert, Sri Ramdas Kelkar sir. Thereafter, there are calligraphy training, which is already started. Expert in the field of calligraphy in our state and eminent yoga teacher as well as physical education teacher, Sri Sandesh Barajankar sir and his team will be giving entirely free of cost calligraphy training all the 4 days to all the students whoever comes here. Thereafter, there are special
master yoga trainers who will be teaching how to overcome tension, frustration, depression, how to concentrate in your study, how to remember in a better way, and that too also free of cost on behalf of Patanjali Yoga Samiti. And thereafter, every day in the first session, there will be a panel discussion on library, books and reading-related topics, wherein experts from the field of library as well as reading will be participating. And every day in the second half, there will be Kavya Sammelan, wherein poets from throughout the Goa will going to present their poems. This is what the schedule is, and many more things are there. The prime intention of all these activities or this mini book festival is that to make awareness among our people of Goa about the books, reading and the library. And to bring together all these people to share their ideas, thought, image, imagination. So that from our side, as Apex Public State Library in the state of Goa, this will be our small but very sincere efforts, and we hope that you all, as well as people who are not came today but going to come in next 4 days, will going to enjoy this festival of books. Thank you. Thank you very much. Now let us begin with lighting of lamp. Light symbolizes knowledge and divinity. It not only dispels darkness but also illuminates our soul. I request our esteemed chief guest to kindle the auspicious lamp to embark on today's proceeding. At the same time, I request Mayor Sobrekar Madam to sing Saraswati Vandana. Thank you, Madam and Sir. Now I request our Director Sir to speak few words on today's occasion. A very good morning to all of you. Today we are gathered here for the inaugural function of Mini Book Festival. For this we have with us Honorable Minister for Art and Culture, Govind Gowde sir. We have with us Velinkar sir. We have with us also the curator, Dr. Sushant Tandel, Assistant State Librarian, Suraksha Komale, District Librarian, Daksha Kobrekar, and in charge of this program, and well-known writers,
publishers, and my dear students. It gives me immense pleasure to be a part of this festival along with the students. We want to know the present scenario, what is going on in the state, what is going on in the surrounding, and to know about his updated knowledge is very much important. And to know the updated knowledge which is there in the books, which is in the authenticated form. So we have made these recent publications of various books and also the books which are required for the competitive exams. Along with that, all of you are having the 5 sense organs and how to make best use of all these sense organs and see that your memory, vocabulary and everything, you develop it and be a competitive in this world, for which we have made various activities in this hall too. And for example, the career guidance on yoga, panel discussions with other resource persons, and this definitely will help the student generations and even for us, for our staff to update the present knowledge, what is there in the books and recent publications. Once again, through this media, through the information and publicity, I will request all of you to spread this message, what is there, what are the different types of books available, what are the activities available for these 4 days, wherein you can take best use of it, the guidance from the various resource persons. Definitely you will have to, you can take it and be a good citizen and a happy individual in the life. With these few words, I welcome you all and will definitely see that our library too will be a recent updated library in the state of Goa. Thank you and all the best for all the students. See that you will remember the day in your life, that type of activity you will do, take the knowledge and be a great citizen. Thank you. Thank you, sir. Now I request our today's chief guest, Honorable Minister of Art and Culture, Shri Govind Gowde sir, to enlighten us on this occasion. A very good morning to you all. सगळ्यांत म्हजो मायमोगाचो नमस्कार, सुप्रभात. आजच्या ह्या पुस्तक विक्री आणि प्रदर्शनाच्या ह्या उद्घाटन सोहळ्याच्या निमित्तान व्यासपीठार विराजमान आसात आमचे सल्लागार, शिक्षण तज्ञ, रिटायर्ड प्राध्यापक आदरणीय वेलिंगकर सर, कला आणि सांस्कृतिक संचालनालयाचे संचालक आदरणीय श्री सगुण वेळी, ह्या सेंट्रल लायब्ररीचे क्युरेटर श्री सुशांत तांडेल, त्याचप्रमाणे असिस्टंट स्टेट लायब्ररियन मॅडम कोलमळे, सिनियर लायब्ररियन खोबरेकर मॅडम, त्याचप्रमाणे ज्यांनी हो जबाबदारी आपल्या खाण्याचेर पेलिल्ली आसात त्यो दामले मॅडम, हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे म्हजे लायब्ररियनाचे स्टाफ, म्हजे कला आनी संस्कृतीक संचालनालयाचे स्टाफ, teachers, non-teaching staff who has been accompanied with the students over here, booksellers, publishers, writers, especially Sri Ramdas Kerekar sir, who is going to has been called over here as an expert. Madam Kalika Bapat, who is also a writer. बाकीचे सगळे म्हजे मित्र मंडळी, पत्रकार बंधू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तुमकां सगळ्यांक म्हजो मायमोगाचो नमस्कार. सगळ्यात पयलू हांव
जे हांगसर ह्या पुस्तक विक्री प्रदर्शनाक जे पार्टिसिपंट जाल्ले आसात त्यांचे खूप मनापासून हांव स्वागत करता म्हज्या ल्हानशा गोंयांत आणि तांकां आजच्या प्रदर्शन सोहळ्याक तांकां हांव शुभेच्छा व्यक्त करता कारण त्यांचो सहभाग त्यांचो पाठिंबो आणि त्यांचो पार्टिसिपेशन हे ह्या पुस्तक एक्झिबिशनात खूप मोलाचो आणि महत्वाचो वांटो जावन आसा। त्याचप्रमाणे अभिनंदन करता म्हज्या सेंट्रल लायब्ररीचे सगळे क्युरेटर आणि बाकीचे सगळे कोऑर्डिनेटर ज्यांनी हे सुंदर अशें प्रदर्शन आमच्या गोंयकारांच्या उपलब्ध करून दिल्ले आसा। आणि हांव सदांच म्हणटा की पुस्तक आमच्या जिवनातलो एक आजन्म असो एक मित्र जावन आसा। आयुष्याच्या उभ्या वाटेर ज्या वेळाचेर आमी मुखार वतात तेन्ना घरा कडेन बसता आमकां जगाची सैर जर कोण जर करपाक जर शकता जाल्यार तें पुस्तक करपाक शकता। वाचन आणि वचन हे दोन महत्वाची गोष्टी आमी लक्षांत दवरपाची गरज आसा। वाचन केन्ना सोडपाक जायना आणि वचन केन्ना तोडपाक जायना कारण प्रिन्सिपल तत्वाच्या प्रणाली कडेन आमी जर जगतली जाल्यार म्हाका दिसता हे सगळ्यो काही गोष्टी आमी जीवनांत भितर आत्मसात करप हे तितलेंच महत्वाचें आसा। प्रत्येक मनशाच्या मुखार हजारो संकट येतात पण संकटां ती फक्त माथ्यार घेवन वजें घेतलें तो ताण घेतलो म्हणून आमी कांयच निष्पन्न करपाक शकना। म्हाका दिसता हो ताण जर आमी मुक्त जर करतलो जाल्यार ताका औषध म्हणल्यारूच पुस्तक जावन आसा। बरेचशे लेखक बरेचशे साहित्यिकांनी आपलो अनुभव पुस्तकांतल्या माध्यमांतल्यान व्यक्त केल्लो आसा आणि ही पुस्तकं जर आमी जर वाचत किंवा बरी बरी बुकां सुद्दां वेगळ्या वेगळ्या भाशेनी ताजें रुपांतर जाल्लें आसा। जेका कोणाक कोंकणी कळना तो मराठी समजपाक शकता, जेका मराठी कळना ताका हिंदीन ताजें रुपांतर केल्लें आसा, इंग्लिशीन ताजें ट्रान्सलेशन केल्लें आसा। पूण हें वाचप हें तितलेंच महत्वाचें आसा आनी म्हाका दिसता ह्या भुरग्यांची ही वय जी आसा आता जर तुम्ही अपार्ट फ्रॉम द करिक्युलम एक्टिविटीज जी आसा ती पुस्तकं सोडून बाकीची पुस्तकं ज्यातून खरोखरूच तुमकां प्रेरणा मेळटली ती पुस्तकं जर तुम्ही वाचली जाल्यार आज पासून मुखावेले 10 वर्ष तुमचे जे ज्ञान जे प्राप्त जातलें ते तुम्ही आज संपादन करपाक शकता। आणि म्हणूनच वाचन हे खूप महत्वाचे आसा आणि हांव सदांच म्हणटा सदांच सांगत आयिल्लो आसा की पुस्तक आणि मस्तक सुधारतात। जे मस्तक सुधारलेलं असते ते कोणापुढेही नतमस्तक होत नसतं। पाठीसा कणा ताठ ठेवण्यासाठी प्रत्येक माणसाने ताठ मानेनं जगलं पाहिजे आणि जो माणूस ताठ मानेनं जगतोय त्याला भिकेचे डोळे कधीच लागत नसतात हा एक इतिहास आहे। आणि म्हणूनच ह्या इतिहास जर समजतलो जाल्यार पुस्तकाच्या पानाशिवाय पर्याय ना। ताचे पलीकडे हांव तुमकां परत सांगपाक सोदता आज डिजिटल लायब्ररी आसा, टेक्नॉलॉजी खूप एडवान्स जाल्ली आसा पूण जे पुस्तकाची वळी किंवा जे पान जे वेळाचेर आमी वाचतले पळय ते त्या डिजिटलाच्या पेक्षा तुम्ही फिजिकली जेन्ना पुस्तक जेन्ना हातान घेतले वाचतले ते शब्द डोळे मुखावल्यान तुम्ही घालयतले ते तितल्याच फास्ट मतीन रावपाक शकता किंवा तितलेच ताका चड ताचो अर्थ आमी जाणून घेवपाक शकता। आज ह्या प्रदर्शनाच्या गेल्या वेळाचेर हांवें एक संपूर्ण एक फेरी मारली। त्या प्रदर्शनाच्या विद्यार्थ्यांच्या पुस्तकांपर्यंत कायद्याची पुस्तकां सायकोलॉजिकल किंवा मॅथमॅटिक्स किंवा तुमच्या जीवनात लागणारे
GPSC आसूं, नीट आसूं, अशा विविध परीक्षेक तुमकां परिपक्व जावपा खातीर सुद्दां ही पुस्तक आसा. आमी बरेचशे पयशे, खास करून म्हाकाय 2 भुरगीं आहा, बरेचशे पयशे आमी बर्गर किंवा पिझ्झा हेजेर आमी उडयतात. 750 रुपया पडटा मगो. 250 रुपयाचें पुस्तक घे, ते वाचा आणि वाचल्या नंतर तुमचे भितर कितली परिवर्तन घडटा. म्हाका दिसता 750 रुपयाचो पिझ्झा तुमचे 250 रुपयान तुमकां जीवन जगपाक शकता. आणि हे पिझ्झा अशे तरेचे तुम्ही कितलेच खरेदी करपाक शकतले किंवा कोणाक तुम्ही दान करपाक शकतले. पण ज्ञान हे खूप महत्वाचे आसा. म्हज्या आयुष्यातले तुम्ही म्हणटली एखादे तुम्ही म्हाका खूप वळखतात ना वळखतात ते खबर ना, पण हांव आज ठामपणान उलोवपाक शकता. म्हजी राजकीय कारकिर्द जी आसा ती कारकिर्द ह्या पुस्तक वाचनातून ताका मुखार गेल्ली आसा. तुमकां एखादो धडो आसतलो किंवा तुम्ही त्या धड्यांतल्यान एक्रॉस गेले आसतले पुस्तकां शिकता आसतना. अब्राहम लिंकन या मनशाचें नाव तुम्ही आयकलां आसतलें. त्या अब्राहम लिंकनाचे ज्या वेळाचेर हांव राजकीय क्षेत्रांत पावलो मारलें त्या वेळाचेर खूब निराशा आयिल्ली आशिल्ली. आसनाशिल्लें सोंपिल्लें आशिल्लें. पण असोच तुमचे सारकेलो एका सभागृहात एका कार्यक्रमात बशिल्लो आशिल्लो. एका व्यवसायान डॉक्टर आशिल्ल्या एका मनशान ह्या अब्राहम लिंकनाची एक स्टोरी सांगली. हांव तेच दिसा लायब्ररीत गेलो आणि ऑटोबायोग्राफी ऑफ अब्राहम लिंकन हे पुस्तक हांवें घेतलें, वाचपाक घेतलें. आणि तातूंतल्यान म्हाका कितें जावपाक जाय, कोण जावपाक जाय आनी ताजे खातीर म्हाका कितें करपाक जाय हे त्या पुस्तकांतले भराचेरूच आज हांव गोंयचे विधानसभेत पावला. गोंयच्या विधानसभेत पावला, हांव मेरिटाचेर पाविल्लो आसा. खंयच्या एका राजकीय पक्षाच्या मुखार हांवें मान सकल घातलें ना. लोकांच्या आशिर्वादान आणि त्या पुस्तकांतल्या मतींतल्यान जे ज्ञान मेळिल्लें आशिल्लें त्या ज्ञानाच्या भराबरूच आज हांव गोंयच्या राजकारणांत आसा. आनी म्हणून हांव तुमकां एडवायस करतो, हांव तुमकां सल्लोय दितलो की वाचिल्लें केन्नाच फुकट वचना. जशें आमी पेरतात तें केन्ना तरी केन्ना उगवता, पण फक्त पेशन्साची गरज आसा. आणि पेशन्स जर तुमकां जर काडटलो जाल्यार थोडोसो आमकां वेळ घेवचो पडटा. एखाद्या जस्ट गिव यू अ फनी एग्जांपल. Sometimes you may laugh at me, but it has got a very power. Once upon a time, there were 2 friends. एक female friends आशिल्ली, female dog आणि female elephant. तिया जेका म्हणटात आनी कुतिया आमी जेका हिंदीत म्हणटात. Both has got pregnant one day. On the same day. After 4 months of time, the female dog has given a birth to the 4 puppies. आणि ताजीच एक खबर घेवपा खातीर म्हज्या मैत्रिणीची खबर घेवपा खातीर हीच फिमेल डॉग त्या हत्तीणीक मेळपाक वता. आणि हत्तीणीक विचारता तुजें कितें जालें. ते हत्तीणीन मान हायलेले, कांय ना. परत ती फिमेल डॉग परत आपल्या घरा कडेन येता. आफ्टर अनदर 4 months of time, she gave another birth to another 4 babies, 4 puppies. परत एकदा त्या कुत्रीक दिसलें, फिमेल डॉगाक दिसलें की म्हज्या मैत्रिणीची खबर घेवपाक म्हाका वचपाक जाय. ती परत ताजे कडेन वता. परत तोच प्रश्न करता, what happened? Again, female elephant shook her neck. Nothing has been happened. परत हत्तीन वता, परत same story जाता. Once again she gives a birth to another 4 puppies
And again she goes back to inquire about her friend, that is a female elephant. What happened? परत मान हलता. Nothing has gone. ती female dog त्या हत्तीने एक प्रश्न करता. Are you sure? Are you pregnant? The elephant त्याका उत्तर दिता. My dear friend, I give birth to my baby, and when my baby strikes to the earth shakes it. When my baby crosses the road, everybody admiring to my baby, stopping at the same time. And that is the power of my baby. म्हाका सांगपाचो इतलेंच म्हणणें आसा. आमचे लायफ मॅगी नूडल्सा भशेन 2 मिनटांचें करूं नाका. आमचे लायफ जे आसा पयली तेका रूट्स सामके डीप जर स्ट्रेंथन जर जातली जाल्यार तितलेच तरेचें उदक घालचें पडटा, तितलोच तरेचो वेळ येवचो पडटा. वेळे पयलीं कांयच ना. ह्या जगान भितर अशी एक सुद्दां टेक्नॉलॉजी ना आनी मुखार टेक्नॉलॉजी जावपा ना की 9 म्हयने 9 दिसांचे भुरगें 5 म्हयन्यानूच जल्माक येवपाक शकता. आनी म्हणूनच जे विचार आमी करतले ताका थोडोसो टायम स्पॅन लागता. पूण जे तुमी करतले आपली जीवन जे आसा ते हत्याच्या पिल्ला सारखे जगपाची गरज आसा. ज्या वेळाचेर तुम्ही चलतले रस्त्या वयल्यान त्या वेळाचेर सभोवताली पळयणारे लोक तुमकां एडमायर करतले अशे तरेचे नांव जर तुमकां संपादन जर करपाक जर जाय जाल्यार पुस्तकाचे गिन्यान तुम्ही घेवप हे तितलेच महत्वाचें आसा. आनी म्हणूनच पुस्तकां तुमकां घडयता. पुस्तकां आमकां सगळ्यांक मुखार व्हरतली. आणि पुस्तकाच तुम्ही जे प्रोफेशनल म्हणून कितें तरी दोळे मुखार दवरलेले आसा किंवा एक खेळगड जर जातलो किंवा माझ्या साहित्यिक किंवा सांस्कृतिक मळाचेर तुमकां जर आभाळ सारखे जावपाक जर जाय, गरुड झेप सारखे जर जावपाक मारपाक जर जाय जाल्यार गरुड झेप म्हणजे एक पुस्तक आसा तें सुद्दां वाचपाक जाय. आवय बापायचो आदर जर करपाक तुमकां जर निर्माण जर जावपाक जर जाय जाल्यार आमचा बाप आणि आम्ही हे पुस्तक जाधवान लिहिलें तेवूय तुम्ही बरोवपाक जाय. आणि अत्यंत महत्वाचे पुस्तक महाभारताकडे निगडीत आसा. कर्ण मृत्युंजय हे कादंबरी शिवाजी सामंतान आज बरलेले आसात. ह्या कादंबरीचो प्रत्येक एक शब्द जर तुम्ही जर वाचलो तर तुमचे जीवन बदलपाक शकता. ताकद त्याच मृत्युंजय पुस्तकां भितर आसा. म्हणूनच वाचनातल्या प्रत्येक शब्दात किंवा त्या पुस्तकातल्या ओळीतल्या भितर इतली ताकद आसा की तुम्ही तुमचे जीवन जे आसा ते बदलपाक शकपाक जाय. आज ज्या तरेन आम्ही कला आणि सांस्कृतिक संचालनालय किंवा विविध एनजीओ आज काम करतात भुरग्यांच्या भवितव्या खातीर किंवा तांकां मुखार वचपा खातीर तांकां मोल्ड करपा खातीर त्यो सुविधा आम्ही ज्या वेळाचेर तुमचे सारकेले भुरगे आशिल्ले त्या वेळाचेर कांयच नाशिल्लें. पण आज तुमचोच आवय बापूय तुमकां सगळे काही गोष्टी आलायते हाडून दितात. हांव म्हणटलो आलायते. तुम्ही फक्त तेजो फायदो घेवपाक जाय. हो फायदो आनी ही विक्री प्रदर्शन आमी आज इतल्याच खातीर करून उडयले आसात. तुमचे भितर 100 जर विद्यार्थी आसात ते 100 विद्यार्थ्यांच्या पैकी एक विद्यार्थी जर ह्या पुस्तक आणि विक्री प्रदर्शनाचा लाभ घेऊन जर तुम्ही जैतिवंत तुमच्या यशाकडे जर झाले तर आम्ही म्हणतले हे विक्री आणि प्रदर्शन जे आसा ते खऱ्या अर्थान सार्थक झाले. हांव तुमकां शुभेच्छा व्यक्त करता. आणि शुभेच्छा व्यक्त करता आसतना इतलेंच म्हणटलो की जितले डेडिकेशन तुम्ही त्या क्षेत्रात दितले त्याच धर्तेर ती स्पीड जी आसा कन्सिस्टन्सी जी आसा पळय ती खूब महत्वाची आसा. हांव सदांच म्हणटा हार्डवर्क सगळेच करता. एवरीबडी इज डुईंग द हार्डवर्क. आपापल्या परीन करता. पण आज हार्डवर्क हो रिप्लेस जावन ताका स्मार्ट वर्क करप हो शब्द आयिल्लो आसा. आणि स्मार्ट जर काम जर तुम्ही जर केलें
कारण आज स्मार्टफोन आयिल्ले आसा, स्मार्ट आज पुस्तकां आज डिजिटल रुपान आमकां मेळिल्लीं आसा. ह्या सगळ्याचो तुम्ही जर वापर जर केलो तर म्हाका दिसता तुमच्या नव्या जिवना कडेन तुम्ही प्रवास करपाक शकतले. आनी म्हणून हांव म्हणटलो की पुस्तकां ही जगाची सैर करणारे एक प्रवास जावन आसा. तो प्रवास कळत नकळत घडटा. त्या प्रवासा भितर तुम्ही तुमचें व्यक्तिमत्व घडयचें, फुलयचें आनी आमचे ल्हानशा चिमुकल्या गोंयचें नांव वयर काडचें अशेंच मागणें करता. आनी हांव थांबता. सगळ्यांक देव बरें.